बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास आप लोग कहते हैं, उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से होंगी। पिछले नशे मैं भी खैरियत से हूँ और पिछली नशिस्त में हमने आपकी इंग्लिश की बुक में गुड सिटीज़न लास्ट यूनिट नंबर लास्ट हमने पढ़ा था। आज इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। इसमें आगे है कि रीडिंग कम्प्रिहेंशन, रीड द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। इन अल्फाज के हम मायने देखने हैं हमने। इनवाइब का मतलब है एब्जॉर्ब अपना लेना। फिर वायलेंट, अलर्ट चाको चौबंद या चुस्त के मानों में होता है। और एनग्रोस्ड अट्रैक्टेड पुरकशिश। और फिर आगे है एस्टोनेस इंटेलिजेंस और डिकेट आइडेंटिफाई। और फिर एप्रिसिएशन, अफेयर वैल्यूशन यानी सराहना या तारीफ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट लेसन डिड शीजा एंड तानिया लर्न इन स्कूल? बच्चों आंसर हम यहाँ से देते हैं कि देयर टीचर टोल्ड देम दैट गुड सिटीजन हैड टू imbibe इंक्लूडिंग ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, उनकी टीचर ने उनको बताया कि हमें अपनी ज़िंदगी में क्या शामिल करना चाहिए, अपने फ़र्ज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी को शामिल कर लेना चाहिए। उसमें फ़र्ज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िम्मेदारियाँ शामिल करनी चाहिए। शी टोल्ड देम दैट वी मस्ट स्टे लॉयल एंड रिस्पॉन्सिबल टू आवर सोसाइटी एंड नेशन। और हमें अपनी कौम, अपने माशरे और कौम के लिए बहुत ज़्यादा मुहिब वतन और ज़िम्मेदार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई वर दे क्लीनिंग देयर सराउंडिंग्स? They decide to share in their society betterment, and for this they decide to clean their neighborhood and plant some trees. अच्छा, उन्होंने ये फैसला किया कि वो टू शेयर इन देयर सोसाइटी बेटरमेंट के वो अपने माशरे की बेहतरी और इसके जो बेहतरी में हिस्सा लेंगे। और फॉर दिस दे डिसाइड टू क्लीन देयर नेबरहुड एंड प्लांट्स सम ट्रीज़। और इसके लिए उन्होंने ये भी फ़ैसला किया कि वो अपने मोहल्ले को साफ़ करेंगी और दरख्तों के लिए नए पौधे लगाएंगी। What made शीज़ा क्यूरियस अबाउट द मैन? ये कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिस चीज़ ने शीज़ा को मुतजस्सिस किया? शीज़ा नोटिस अ स्ट्रेंजर इन द स्ट्रीट। शीज़ा ने ये मुशाहिदा किया कि एक अजनबी वो सड़क गली में है। शी वेंट इन बट हर सिक्स्थ सेंस मेड हर क्यूरियस। वो अंदर गई लेकिन उसकी छठी हिस्स ने उसे मुतजस्सिस कर दिया। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाउ डिड शीज़ा सेव द लाइव्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ हर नेबर्स? किस तरह शीज़ा ने अपने हमसायों की ज़िंदगी और उनकी जायदाद को बचा लिया? आंसर है कि शीज़ा टेलीफोन हर नेबर्स टू क्वाइटली लॉक देयर इनर डोर टू अवॉइड एनी डेंजर। सबसे पहले शीज़ा ने अपने हमसायों को फ़ोन किया कि वो
خاموشی سے اپنے گھر کا جو اندر کا دروازہ ہے وہ بند کر لیں کسی بھی خطرے سے بچنے کے لیے. شی ٹولڈ دیم دیٹ پولیس ہیڈ بین انفارمڈ. اس نے یہ بھی بتایا کہ پولیس کو آگاہ کر دیا گیا ہے. اینڈ واز آن ہز وے. اور وہ اپنے راستے پر ہیں, ابھی آ رہے ہیں. نیکسٹ کویشچن نمبر 5 ہے کہ وٹ وڈ یو ہیو ڈن اف یو ور ان پلیس آف شزا. اس آنسر ہے کہ آئی وڈ ہیو ڈن دا سیم ایکشن لائک شزا. نیکسٹ کویشچن از لسننگ اینڈ اسپیکنگ. ریڈ اینڈ پریکٹس دا فالوئنگ ڈائلاگز. یہ جو ڈائلاگز ہیں ان کو آپ نے پڑھنا ہے, سننا ہے, پھر پڑھنا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے. نبیلہ ڈیورنگ دا کلاس کے دوران. ایکسکیوز می ٹیچر, معاف کیجیے گا مس, میں آئی سے سم تھنگ, میں آپ کو کچھ بتا سکتی ہوں. ٹیچر یس. نبیلہ ہاں نبیلہ. واٹ ڈو یو وانٹ ٹو سے, آپ کیا کہنا چاہتی ہیں نبیلہ. ٹیچر میں آئی سبمٹ دس ایپلیکیشن ٹو یو. مس میں آپ کو یہ ایپلیکیشن آپ کو جمع کروا سکتی ہوں. ٹیچر یس یو کین. ہاں تم کر سکتی ہو نبیلہ. بٹ ناٹ نو, اس وقت, لیکن اس وقت نہیں. وی شوڈ فرسٹ فنش اور کلاس, پہلے ہم اپنی کلاس ختم کریں گے. It is not appropriate to interrupt me during a class. یہ مناسب نہیں ہے کہ تم مجھے کلاس کے دوران میں ڈسٹرب کرو, یا کلاس کے درمیان میں مجھے میرے لیسن کے دوران مخل ہو. یو may submit it after the lesson. تم یہ مجھے لیسن سبق کے بعد جمع کروا سکتی ہو. نبیلہ آئی ایم سوری, بہت مجھے افسوس ہے. یو آر رائٹ. ٹیچر آپ صحیح کہتی ہیں. آئی شوڈ ویٹ فار کلاس ٹو اینڈ. میں کلاس ختم ہونے تک کا انتظار کرتی ہوں. ٹیچر اٹس اوکے. نبیلہ ٹھیک ہے نبیلہ. نو کمپلیٹ یور ورک کوائٹلی. اور اب آپ اپنا کام خاموشی سے اپنا کام کرو. اچھا بچوں, یہاں پر ہی ہمارے آج کی یہ نشست برخاست ہوتی ہے, اور نیکسٹ ہم جو ایکسرسائز ہے وہ اگلے لیسن میں کریں گے. اس کے آپ کو میرا یہ لیسن کیسا لگا, سمجھ آئی اس کی؟ جتنی بھی سمجھ آئی ہے وہ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا, اور سبسکرائب ضرور کریے گا.